प्रश्न है बोपार चौका को पुअर छक्का ए गोटे कथा गंडगोल तुम गाँव तुम तो सबुदिन आगे पचारि गंडगोल कर ठीक अच्छे बोपार चौका को पुअर छक्का गोटे प्रश्न है यहाँ आउ गोटे प्रश्न है जे रावण ए नासाकर्ण छेदन कला शूर्पणखा ए शूर्पणखा गले कुआड़े ए बाप बसुन आगे हे जेउ जन हरि नाम भजी न पारई जेउ जन हरि नाम भजी न पारई कि कारण तुंडे ता जीव अछि रही ताहार वचन जाक भेकरा बे लेखी से दिन अनवरते कदनरबगु भक्षी लोचन थाउ जे हरि भक्ति को न देखी ताहाक जगत रे शिखी पूज लेखी ताहाकु कहंती बुणी अंध बोली जानो नासा थाउ तुलसी न करिला घ्राण ग्राम पशु तुलसी ना तार तनु लेखी से दिन अभक्ष बुणी भक्त गुजे भक्ति आर बाबर एड़े बड़ तनु बही जेउ नर राम नाम सुनी तनु न फुल्लोके जारो महिलता जंतु तले तार तनु लेखी से देने गड़े पुणी वर्षा काल देखी ये श्रवण थाउ जो कर्णे न शुणव नाम विवर समान लेखी तार दुई कर्ण आपर एड़े बड़ शिर थिव बही चालू थिव दंडे नाला अलंकार बही ए शिर गुरु गोविंद पादरे न मंडी ताकू लेखिबे जगत रे कुरालर हांडी ए बेनिपाद थाउ जो नजीव विष्णु आले वृक्ष तुल लेखिब ताकू ए महिमंडले से जने चलित न पारई पादे एडी ताहाकु लेखिब पुणी एही जनपदे रावण रो भौणी हे नाम शूर्पणखा सुंदरी पणे राम आगे देला देखा कहिला हे विज्ञ हे युवक सुंदर मो संगे थरे पुणी कर हे बिहार मना कले राजीव लोचन रामचंद्र काहे की जंजाल करू छुरे नारी ध्रुव मोर निकट रे मोर सुंदरी अछि नारी तो सहित प्रेम मातिबी कह की परी बारंबार अनुरोध करिला रावण झियो रावण भौणी धीरे धीरे कहउछंदी प्रभु रघुमणि मन देई सुन रे मोनारी बर मनि कटे अछि पुणी मोर नारी बर शिव धनु भांगी मु आनिली बैठिली सबुदिने ओटे मोर गलार माली दीप छुई मु करिथि पूर्वे सत्य सीता बिनु न थोरिबी अन्यर हाथ गोटिए कथा सुन रे नागरी मणि खंडे दूरे बसी अछि मोर भाई सेठारे जानी जाओ गो सुंदरी गो मोर भाई पासगु मन बांछा पूर्ण गो कराई देवे तुमको शुणिन शूर्पणखा करिला नाही नाही के मते मते कथा सुनिब तोर भाई पत्र लेखिले राम सुन रे लक्षण मोर कथा भर भाव करिबु तु ज्ञान ए कानन गटी ए दिव्य जोसागु बिहर कानन करी आलिंगन शूर्पणखा भाविला लेखी अछंदी राम निश्चय रजटिया मो संगे करे प्रेम अन्य अर्थ बुझी पुड़ी हे गले सौमित्री जेते बेले शूर्पणखा को करिले चिति धरिले खड्ग पुणिए लक्ष्मण वीर चिति कोई पड़ी छिरा असुरी के बड़ शूर्पणखा से दिन करिला विचार केउ देशे घर पुणी कि नाम यार विचार करू अछि रावण भौणी मु तो राक्षसी से मानव जाति पुणी
ତାଙ୍କ ଦେଶ ଥିବ କି ନାକ ଧରା ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦରେ ସୃପଣକା ହୋଇଅଛି ଚିତି ନାସା କର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ କୁମାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୃପଣକା ରାବଣ ଭବନ କୁଟ ବୁଦ୍ଧି କହି ସୀତାଙ୍କୁ କରାଇଲା ଚୋରି ଉପାୟ ନ ପାଇଗଲା ସେ ରାଜା କୁମାରୀ ଦେଖିଲା କେ ରହିଲେ ନାଇଁ ରାମଙ୍କର କାଣ୍ଡେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ଲଙ୍କାପୁର ଦାଣ୍ଡେ ଆଉ କେତେ ଅସୁର ରହିଛନ୍ତି ବାକି ବିଚାର କରିଲେ ସୃପଣଖା ଯୁବତୀ ସରିଯିବେ ଅସୁର ଏ ଧରା ଧାମରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିକଟକୁ ଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଧରିଲା ଚରଣ ଏ କିମିତିର ସୁରବଂଶ ରହିବେ ବହନ ଶୁକ୍ର କହିଲେ ଶୁଣ ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦିନୀ ଈଶ୍ୱର ସେବା କର ପୁଣି ଆଗ ନନ୍ଦିନୀ ଈଶ୍ୱର ସେବା କରିବାକୁ ସୃପଣଖା ଗଲା ସେବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିଲା ଶଙ୍କର କହିଲେ ଶୁଣ ରାବଣ ଭଉଣୀ ଏ ଲିଙ୍ଗ ନେଇଯିବୁ ଲୋ ଏଠାରୁ ଗୁଣି ଏ ଲିଙ୍ଗ ଯେତେ ଦିନ ତୋର ନିକଟେ ଥିବ ତୋର ଅସୁର କୁଳ ନିଧନ ରହିବ ସେଦିନ ସୃପଣଖା ବିଚାର କରିଲା ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି କରରେ ଧରିଲା କୁଆଡେ ଯିବି ମନେ କଲା ବିଚାର ନାକ କାନ କାଟିଦେଲା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ମକା ମଦିନା ବୋଲି ଏ ଯୁଗରେ ଅଛି ମକା ମଦିନାରେ ଗୋରି ଗଲାଣି ପହଞ୍ଚି ମକା ମଦିନାରେ ଶିବଙ୍କୁ ସେବା କରେ ମକା ମଦିନାରେ ଶିବଙ୍କୁ ସେବା କରେ କଳା କପଡ଼ା ମୁଖରେ ଢାଙ୍କି ନଥରେ ତେଣୁ ନାସା କର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ନାକରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣା ଆଜି ମୁସଲମାନ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଂଶଟା ଏ ସୃପଣକା ସେଠି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲା କିନ୍ତୁ ଶିବ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ମୋର ଭକ୍ତ ଆସିବ ତୁଳସୀ ଶାଳଗ୍ରାମ ଜଳ ପକେଇଦବ ସେଦିନ ବାରମ ଉଠି ତୋର ନିକଟରୁ ଚାଲିଯିବି ଏଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାଉଦି ଆରବରେ ମକା ମଦିନା ଅଛି ସେଇଠିକି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଯିବାକୁ ମନା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଯଦି ଯିବ ଯଦି ଜଳ ତୁଳସୀ ପକେଇଦେବ ସେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ତାହେଲେ ଶିବ ସେଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବେ ମୁସଲମାନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ଲେଖିଲା ଯେ ଯେ ସୃପଣଖା ମକା ମଦିନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନାକରେ ଘୋଡେଇକି ଅଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଲୋକ ସେଦିନରୁ ନାକଟା ଘୋଡେଇ ଦେଲା କାହିଁକି ନାକ କାନ କଟା ହେଇଯାଇଛି ନା ହଁ ବୁର୍ଖା କିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହବ ନାଇଁ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କଣ ପାଇଲେ ଆସିନ୍ତୁ କହୁନୁ ତାହେଲେ ତୋର ଛୋଟ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୃପଣଖାର ଚରିତ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲା ବାଇ ମନକୁ ବୁଝା ବାଇ ମନକୁ ବୁଝା କା ସୃପଣଖା ହେଲା କୁ ବୁଝା ବାଇ ମନକୁ ବୁଝା ଲେଖିଲା ଯୋ ଲଙ୍କାରୁ ଗଲା ବାଞ୍ଛା ବଟରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲା କେମିତି ଦବ ହଉ ବନ୍ଦଇ ରଘୁନାଥ ରାଜୀବ ନେତ୍ରୀପତି ରାଜହଂସ ଗମନା ରମଣ ଦାସରଥୀ ଅଖଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ମଣ୍ଡନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଅବନି ବନି ତାର ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ଅଶେଷ ଜନ ମନ ମୋହନ ରୂପ ରାଶି କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ଗର୍ଭାଂ ନବରୁ ପରକାଶୀ ଦାନବଙ୍କର ଛଳେ ମାନବ ଅବତାର ଋଷି ଜାଗର କ୍ଷଣେ ଆପଣ ଆଗୁସାର ପ୍ରାଣେ ବୋଧ କରିଲ ତାଡ଼କି ସୁବାହୁକୁ ତାରି ନାରୀ ହଲ୍ୟା ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖୁ আমঞ্চি নূর্পকূল কলুষ শিব ধনু অখণ্ডে ভোগ করি জনক সুতা তনু রেণুকা নন্দন
ବିଭୀଷଣର ବନ୍ଦନ ପାପ ରାଶି ପାଳି ପିତା ବଚନ ଗହନ ବନେ ବସି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣେ ଦଶରଣ ଶୃପଣଖା ବିଚାର କରିଲା ତାର ମନ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଦେଲେ ସୌମିତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଯିବି ବୋଲି ଡରିଗଲା ସୁଦନ୍ତୀ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୋ ଧର୍ମଶିଳା ରଖିଥିଲା ରାବଣ ଲଙ୍କା ପୁରୀ ସେ ଧର୍ମଶିଳା ତଳେ ବେଙ୍ଗୁଲି ରୂପରେ ରହିଲା ଶୃପଣଖା ନାରୀ ଅତି ମଜାରେ ଯଦିନ ରାବଣକୁ ବଧିଲେ ରାମ କରଦୋଳି ଠିଆ ହୋଇଅଛି ବିଭୀଷଣ କହିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ ମା ମୋହର কি করুথিবে দেখিবি বীরবর সেদিন বিভীষণ রামଙ୍କର ধরি ধর্মশিলা নিকটକୁ গলে বাহারি ধর্মশিলা উপরে ঠিয়া হইলে রাম দর্পণ পরি দেখাগলা অযোধ্যা ভবন পচারিলে রাম কহে বিভীষণ এ শিଳାର ଅଛି ପୁଣି କେମିତି ନିୟମ ସେଦିନ ବିଭୀଷଣ କରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦଇ ଶୁଣିବା ସୀତା ଦେବୀ ସାଇ ଯୋଉ ଧର୍ମଶିଳା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରର ତାଙ୍କର ମା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏ ପ୍ରଜା ମାନେ ଦେଖାଗଲେ ବିଚାରିଲା ଏଇଟା କି ଶିଳା ନାଇ ହେଉଛି ଧର୍ମଶିଳା এইটা পূর্বপুরুষরু ଅଛି ହଁ ଏଣୁ ରାବଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପରେ ଶିଳାକୁ ଦେଖୁ ଯାଇ ଚାରିଦିକୁ କୋଉଠି କୋଡ଼ା ଅଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବଂଶର ଶିଳା ଏଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ବିଭୀଷଣ ସେ ଶିଳାଟା ମୋତେ ଦିଅ ଏ ପଥରଟାକୁ ନେଲେ ଏ ପଥର ଉପରେ ବସି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବି ତିନି କଥା ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପଦ ଇଏ ଆପଣ जो विष्णु गर्भ मध्य अच्छी नाना मही 14 भुवन जाक पुरी अच्छी रही नवखंड मेदिनी शपथ सागर मेरु सहित अष्टगिरीवर नद नदी गिरिमाल अच्छी नाना देश 84 कोटी जीव समान प्रकाश स्थावर जंगम कीट पतंगादि करी जो विष्णु गर्भ मध्य अच्छी सर्वे पुरी आपणकर ये संसार आपण धन मु देवाकू किए प्रभु एक कोटी रघुनंदन आपण पत्थर जदि देबे नियंतु सेतेबेले हनुमान को कहले राम ये पत्थर को उपाड़ी दियो जेतेबेले उपाड़ी देला हनुमान बेंगटी अच्छी तार तले बहन मुरुकी हसी देला बेंग धन्य 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 हे प्रभु राघव तम परी मूर्ख पड़िया कहार नहीं देइथिबा जिनिस हे नेब किंबाई विभीषण को देल अयोध्या विभूति से पत्थरटा प्रभु नेब किमिदी से पीवा पदार्थ चाटु छगिमिदी केड़े मूर्ख बुद्धि करू छोरा सरथी शुणी करी रामचंद्र होइले ताटका घड़िए पर्यंत लागिला नाटिका किए बोली देखिले पुनि पूर्ण ब्रह्म यही तो शृपणखा ना गरी मंडन शृपणखा कहला हे दासरथी तोते पाइबाकू मोर थिला हेमती न पाइली तोते देवता श्रीराम किमिति पाइबी कखर नंदन रामचंद्र बर देले से ही बेंगुली कुबुजा हो जात होइबा परगु नाम तोर कुबुजा चंदन तू देबू कंस को नीति नीति तू देउथिबू ब्रजकू रे खोइबी मु नारायण मागिबी से दिन तू देबू चंदन चंदन बळी देबू मोर अंगरे मोर मोर भेट हेबो सेही राती रे एइटा मध्य लेखिछि पुराण गु आज्ञा हाँ एणु जो शृपणखार नाशा कर छेदन है प्राण भय करी डरी गला ये शृपणखा रावण वंश तो बुड़ी गला सी कहला प्रभु राम राम को करजोड़ी कहला प्रभु मो
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଳାଷ କରିଛି କେତେବେଳେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ନାରାୟଣ ଦେବତା କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରେ ଶୂର୍ପଣଖା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ କାହ୍ନା ଅବତାର ହେବି, ତୁ କୁବୁଜ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହବୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦନ କଂସକୁ ରୀତିନୀତି ଦେଉଥିବୁ, ବାଟରେ ତୋର ମୋର ଭେଟ ହେବ। ଉଜ ଉଜ କରି ତ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିଏ କରିବି, ସେଦିନ ତୋର ମୋର ମିଳନ ହେବା। ଯିଏ ଶୂର୍ପଣଖା ସିଏ ଦ୍ୱାପରରେ କୁବୁଜା, ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାପରରେ କାହ୍ନା ଅବତାର ହେଲେ। ଠିକ ଅଛି। ପୁରସ୍କୃତ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ଶୃଙ୍ଗାର ସୁପିଠ ଚକୁଳି ନାଳି ମଧ୍ୟତା ସତ୍ପୁରୀ ମହି ମହାପ୍ରସାଦ କୁରୁ ତଂ ସୁକାନ୍ତି କାକର ଗଜା। କଣ ହେଲା କହ? ଆରେ ସୁପିଠ ଚକୁଳି ନାଳି, ସୁ ମାନେ ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ ପୀଠ କୋଠି? ଏ ଧର୍ମଶିଳାର ତଳେ ଲୁଚି ଥିଲା। ତାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରଦାନ କଲେ। ସେଦିନ ବେଙ୍ଗୁଲି ଯାଇ ବାଞ୍ଛାବଟରେ ନାରାୟଣକୁ ପାଇ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଏଣୁ କୁବୁଜା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ତ ପ୍ରଚଳନ ନେଲେ ପରା ହନୁମାନ ନେବେ, ନେଲେନି, ନେଇପାରିଲେନି। ସେ ଶିଳାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ଶିଳାଟା ଅଛି। ସେ କିଏ ହେଲେ ନେଇପାରିବନି ସେ ଶିଳାକୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି।